कान कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं कमेंटेटर चंदन सेनापति फ्रॉम दीघा। आज बात करने वाला हूँ आने वाले 18 मार्च शुरू होने वाला है वनडे नाइट शॉर्ट एंड क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय मिलन संघ दौल उत्सव कमेटी। बिल्कुल 16 बड़ा टीम खेलते हुए आपको नजर आने वाले। हर एक टीम में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी के साथ साथ ढेर सारे यंगस्टर वो खसाखस से भरपूर रहेंगे। कौन से टीम चलेंगे सीना तान, कौन से टीम होंगे सबसे ज्यादा परेशान, वो सारे सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले 18 मार्च पूर्व गरबाड़ी बाचकुल के मैदान में। बिल्कुल चैंपियंस टीम के लिए रहेगा चमचमाते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के साथ 10,000 का इनामी राशि, और रानासप टीम के लिए रहेगा चमचमाते हुए रानासप ट्रॉफी के साथ 7,000 का इनामी राशि। অবশ্যই তারিখটা মনে রাখবেন, আগামী 18 মার্চ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দোল উৎসবের উপলক্ষে মিলন সংঘের পরিচালনায় এক দিবসীয় নকআউট শর্ট হ্যান্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। 16টা বড় দল তারা মুখোমুখি হতে চলেছে। চ্যাম্পিয়ন্স দলের জন্য থাকবে সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সঙ্গে 10,000 টাকা, রানার্স আপ টিমের জন্য থাকবে সুদৃশ্য রানার্স আপ ট্রফির সঙ্গে 7,000 টাকা। আরও থাকবে বহু ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইজ। আমি কমেন্টেটর চন্দন সেনাপতি, আমি থাকবো আগামী 18 মার্চ পূর্ব গরবাড়ি বাজকুল পূর্ব মেদিনীপুরের ময়দানে। আপনারাও আসবেন, সকলে মিলে আসবেন এবং খেলাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন। দেখা হবে আগামী 18 মার্চ বাজকুলের ময়দানে পূর্ব গরবাড়ির ময়দানে। ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ক্রিকেটকে ভালোবাসতে থাকবেন। ধন্যবাদ।